मकर राशि बंधुगण मु पूर्ण लक्षे टंका घोषणा करुछि कारण शनिदेवंक मुंड गरम अछि एवं एही छटी भयंकर घटना तुम सहित घटिब तुमर समग्र परिवार को थराई देब। जदि मोर भविष्यवाणी भूल हुए बंधुगण मु भविष्यवाणी करिबा संपूर्ण बंद करिदेबी। सतर्क रुह समग्र पड़ोशी ठिया होई एही दृश्य देखुथिबे। आगामी दिन रे तुम जीवन रे हठात परिवर्तन आसिबो जहाँ लुक्कायित शत्रु माननकु सामना को आनिब। तुमर अहंकार तुमको क्षति पहुंचाइबो एवं आगामी समय रे तुम जीवन रे एक समय आरंभ हेबो जहाँ तुमको अनेक जिनिस सिखाइबो एवं तुमको शक्तिशाली करिबो। तुमे तुम जीवन रे किछि आघात एवं झड़र मध्य सम्मुखीन हेबो। आजिर भिडियो रे मु जेउ भविष्यवाणी करिबाकु जाउछि ताहा साधारण भविष्यवाणी हेबो नाही। आजि मु तुमको एपरी किछि कहिबी जाहाकु लोकमाने प्रायतः अनदेखा करंती किंतु एही जिनिसगुड़िक तुम जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो। आजिर भिडियो आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु। एक शोकपत्र तुमद्रे पहुंचीबाकु जाउछि। बंधुगण तुमे बाहरे जेते शांत देखा जाउछ तुमे भितरे कष्ट एवं चापग्रस्त देखा जाउछ। तुमर सबुठारु बड़ शक्ति हेउछि तुमे सबुबेले हृदयरु चिंता कर तुमर परिवार पई सबु किछि करिबाकु चाहुछ एवं तुमर संपूर्ण हृदय को तुम संपर्क रे लगा। प्रतिबदल रे तुमे अन्य माननक ठारु समान पाइबाकु आशा करूछ किंतु अन्य माननक उपरे तुमर अत्यधिक विश्वास बारंबार भावप्रवणता एवं भूल व्यक्ति को तुमर भगवान करिबा तुमर एही दुर्बलता तुम जीवन रे बहुत खराब फलाफल आनिबो। आजि मु तीनोटी बड़ भविष्यवाणी करिबाकु जाउछि। विलंब हेबा पूर्वरु परिचय को ध्यान सहित सुन कारण तुमर गोटिए भूल तुमर भविष्यत रे एक बड़ असुविधा को आमंत्रण करिपारे। सर्वप्रथमे बालाजी महाराजंक प्रकृत भक्त माने विलंब न करी एही वीडियो को पसंद करिबा उचित एवं जेउ माने मंतव्य विभाग रे जय बजरंग बली लिखंती तांकर समस्त असुविधा आजि दूर होई जिवो। मु तुमको कहि देउछि जे एही मासर शेषरे ग्रह गुड़िक टिके ओलटी जाइछंती एवं सेमानंक स्थितिरु खसी जाउछंती। जदि तुमे संकेत गुड़िकु अनदेखा कर एवं भूल लोकंकु ठीक प्रमाणित करिबाकु चेष्टा कर तेबे एहा तुम जीवनर सबुठारु बड़ अभिशाप हेबो कारण समस्ते धन एवं टंका पाई चिंतित किंतु सेही भूल बारंबार तुमठारु तुमर टंका छड़ाई नेउछि। टंका रोजगार करिबारे पागल होई भूल उपाय टंका रोजगार करिबा विषय रे चिंता करिबा आपनंकु आपनंक प्रियजनंक ठारु दूरेई देई पारे। एहा मने रखंतु कोनोसी संपर्कीयंक ठारु एक सुख वार्ता आसीबार संभावना अछि। एपरी एक संपर्कीय जहांक सहित आपण प्रायतः फोनरे कथा हुअंती। आमे कथा हेउथिलु आमे भेटुथिलु सेमानंकर सुख वार्ता आपनंक मेरुदंड को थराई देबो किंतु निजकु दृढ़ कर साहसी हुओ आपण भविष्यत रे बहुत किछि करिबाकु जाउछंती। आगामी 10 दिन रे आपनंक मनोबल उच्च रहिबा उचित कारण आगामी समय रे हठात टंका पाइबार संभावना अछि। जदि कोनोसी पुराना टंका अटकी जाइथाय तेबे ताहा मध्य आपनंक पाखकु दौड़ी आसिबो। आपनंकु एक नूतन सुजोग मध्य मिलिबो। किंतु जदि आपण आपणक निकटर काहाकु टंका दियंती जदि आपण टंका ऋण दियंती जदि आपण काहाकु विश्वास करंती तेबे आपण परे पश्चाताप करिबे। मोर बंधुगण मोर कथा ध्यान सहित सुनंतु। भाव प्रवणतार प्रभाव रे कोनोसी स्थान रे टंका निवेश करंतु नाही। सेही व्यक्ति मोर निजर से मो सहित भूल करि परिबे नाही से मते भूल परामर्श देई परिबे नाही। जदि आपण एपरी भाबी कोनोसी स्थान रे टंका निवेश करंती तेबे सेही टंका नष्ट होई जिवो। आपण कर एही चिंताधारा आपणक क्षति करिवो। आगामी 10 दिन मध्य रे ध्यान देई सुन। तुमे काहा नाम रे ग्यारंटी मध्य नेबा उचित नुहे। अनेक समय रे एपरी हुए जे आमे काहा पाई टंका पाइथाउ एवं तापरे निजकु ग्यारंटी देइथाउ जे आमर तांको उपरे विश्वास अछि से टंका फेराई देबे किंबा आमे काहाकु एक गाड़ी किंबा घर पाइबु एवं परे सेही व्यक्तिंक सहित कोन हुए। जदि से तांको टंका परिशोध न करंती तेबे से घरर परिवेश नष्ट करि दिए
କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଋଣ କିସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି ତିନି ଜଣ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏହା ଦୁନିଆ ସହିତ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜ ସହିତ। ଆପଣ ବାହାରେ ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ମୋ ସାଥୀ ସହିତ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? ମୋର କ'ଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ସମସ୍ତେ ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି? ଭଗବାନ, ମୋ ସହିତ ଏହା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଘଟେ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛ, ମନରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଚାଲ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତୁମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଏବଂ ତୁମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ସଂକେତ ତୁମର ଆତ୍ମାର ସଂକେତ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଲାଜୀ ମହାରାଜ, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥା। ଯଦି ଆମେ ତୁମର ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଘରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କିଛି କଥା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। କିଛି ଏପରି କଥା ଯାହା କେହି ତୁମକୁ କହିଥିବେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ମଜା କରି ସେହି କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ କାରଣ ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୁହଁରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହୃଦୟରେ ସବୁକିଛି ଚାପି ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହୃଦୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେବେ। କେତେବେଳେ ତୁମର ନୀରବତାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭୁଲ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଯେପରିକି କିଛି ବିଷୟରେ ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉ। ଯଦି ମୁଁ କଥା ହୁଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ଆମକୁ ଆହୁରି ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହାତୀ ରାସ୍ତା ପାର ହୁଏ, ଅନେକ କୁକୁର ଭୁକିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତୁମର ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୁମକୁ ଏତେ ନୀରବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମର ସଫଳତା ଶବ୍ଦ କରିବ। ତୁମକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହି ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଜଳିଯିବେ। ସତର୍କ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଏହି ଭୁଲ ଅତୀତରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବନ୍ଦ କର। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଆସେ, ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିଯାଅ। ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛ, ଭାବିଛ ଯେ ଆଜି ନୁହେଁ, କାଲି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ତୁମକୁ ସୁହାଏ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବିରୋଧ କର। ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବି ତୁମେ ସେହି ଦିନ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରୁଛ। କାଲି କ'ଣ ହେବ ତାହା କିଏ ଦେଖିନାହିଁ। କାଲି ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ କାଲି ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ କଥିତ ଭାବରେ ତୁମର ନିଜର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେମାନେ ତୁମକୁ ନୂଆ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜର କହି ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏପରି ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ପରି ବ୍ୟବହାର କର। ଅଧିକ ନିକଟତର ହୁଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଠକି ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା ଆସେ, ବୁଝାମଣା କର ନାହିଁ। ତୁମର ଛୋଟ ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
एहार विशेष ध्यान रख कारण एहा परिवर्तनर समय। जदि तुमे एही समय को आमे परे देखिबु एवं भूली जिबु कही चाली जिबाकु दियो तेबे परिवर्तन आसिबो नाही। जदि तुमे एबे किछि कर तेबे एहा तुमर भविष्यतर मूलदुआ पकाइबो, किंतु तुमे एठारे हारी जाइछ। जदि तुमे आगामी कामकु काली पई स्थगित रख, जदि तुमे तुमर शत्रु माननकु छाडी दियो तेबे परे तुमे बहुत किछिर सम्मुखीन हेबो। तुमे एथिपई पश्चाताप करिबो कारण केही जणे तुमकु विश्वासघातकता करिपारे एवं सेही विश्वासघातकता तुमर निकटतर व्यक्तिंक ठारू हेबो जे तुमकु कहूछि जे सेमाने तुमकु भलो भाबरे जानंती, किंतु वास्तवरे सेही व्यक्ति धीरे धीरे तुम भितरे विष विस्तार करुछंती। परिवारर सदस्यंक प्रति बहुत सतर्क रुह कारण सेमाने तुमकु सबु बेले देखुछंती। आगामी 10 दिन तुम राशि पई एपरी हेबो जे गोटिए भूल निष्पत्ति समग्र वर्षकु नष्ट करिपारे। केतेबेले हठात जुक्तितर्क हुए। तुमर मन एपरी जे तुमे साधारणतः बहुत शांत थाओ, किंतु जेतेबेले परिस्थिति खराब हेबार कथा आसे तुमे नियंत्रण हराइबो एवं हठात जुक्तितर्क आरंभ हुए। तुमे एपर्यंत एते नियंत्रण बाहर वर्ष वर्ष पुरुणा संपर्क मध्य भांगी पड़िबाकु बसिथाए। तेनु सेठारे टिके सतर्क रुह। केतेबेले क्रोधरे निया जाइथिबा निष्पत्ति परे बहुत जंत्रणा देई पारे। एहा भाबी तुमे सतर्कतार सहित कार्य करिबा उचित। तुमे जेते सतर्कता देखाइबो तुमे सेते लाभदायक हेबो। जदि तुमे क्रोधरे निष्पत्ति नेबो तेबे तुमे केवल क्षति सहिबो। केतेबेले जेतेबेले संपर्कर कथा आसे आमे भाबु जे आमे आदर्ष्ट हेबु। तुमे एहाकु संभालिबो, किंतु एहा समय आदर्ष्ट हेबार नुहे, पदक्षेप नेबार। किछि लोक तुमठारु दूरेई जाई पारंती, किछि सेमानंकर प्रकृत रंग देखाई पारंती एवं किछि हठात नीरव होई जानती। एठारे तुमे बुझी पारिबो जे किए तुमर थिला एवं किए तुमर समय व्यवहार करुथिला। केवल मने रख जे तुमे बहुत सह करिछ, ताहा तुमर अपमान, लोकंक ताच्छल्य, असुणा कथा, विश्वासघातकता किंबा भंगा प्रतिश्रुति हेउ। तुमे बहुत सह करिछ, किंतु तुमे केबे प्रतिक्रिया देइनाह। तुमे सबुबेले सबु किछि भितरे रखी भूल करिछ एवं प्रत्येक थर सेथिपाई तुमे सरुद्ध एवं अशांत अनुभव करुछ। किंतु एबे एही जमा होइथिबा बोझकु मुक्त करिबार समय आसीछि। जदि तुमे आजि एहाकु मुक्त न कर तेबे एहा तुमकु भितरु भांगी चलिब। हठात तुमे कांदिबाकु इच्छा करिब। छोटो छोटो कथारे तुमे रागी जिब। तुमे इच्छा करिब जे तुमे एका था। मु एका रहिबाकु भल पाए एवं केतेबेले तुमे लोकंक ठारु दूररे रहिबाकु इच्छा करिब। किंतु एहा एक दुर्बलता नुहे। तुम हृदय बहुत सरुद्ध अछि एवं जदि तुमे सेही सरुद्ध को मनरु दूर करिबाकु चाहुछ तेबे लोकंक प्रति बुझिबा सहित व्यवहार करिबा सिख। जदि तुमकु एहा पसंद न आसे तेबे खोलाखोली भाबरे किछि कुह नाही। जदि केही तुमकु अपमान करुछि तेबे तुमर आत्मसम्मान सहित सालिस कर नाही, ताकु तुरंत उत्तर दियो। जदि केही तुमकु गाड़ी देउछि तेबे तुमकु सेही समय रे किछि कहिबाकु पड़िबो नाही, किंतु तुमकु एपरी सफलता हासिल करिबाकु पड़िबो जे सेही व्यक्ति लज्जित अनुभव करिबे एवं तुमर सफलता निजे तांको पई एक उपयुक्त उत्तर हेबो। जदि तुमे मध्य भाबुछि जे मु जिनिस गुडीकु सेही परी चलिबाकु देबा उचित, तेबे एहा तुमर एक बड़ भूल बुझामणा। एही जिनिस तुमकु भविष्यतरे बड़ असुविधारे पकाई पारे, कारण भविष्यतरे किछि आसीबाकु जाउ नाही। एक शोकपत्र द्ररे पहुंचिब, आउ किछि आसीबो नाही। काली किए देखिछि, काली कौन आनिब केही जानंती नाही। आमे काली सेठारे रहिबु कि नाही केही जानंती नाही। तेबे आजिकु छाडी आमे काली पई काहीकि जिनिस गुडीकु स्थगित रखु। आपणंकु एहा बुझिबाकु पड़िब। आपणंक क्यारियर रे बड़ परिवर्तन आसुछि। आपणंकु अनेक प्रशंसा मिलिब। आपणंक कठिन परिश्रम सठिक फलाफल देब। आपण एबे काम करिबाकु इच्छा करिबे। केवल सतर्क रुहंतु, भयरे किछि करंतु नाही। आपणंकु आत्मविश्वासर सहित काम करिबाकु पड़िब, विश्वास करी जे आपण एहा करि परिबे।
आपणଙ୍କ चिंताधारा सकारात्मक हेबा उचित। केतेक समयरे एक बड़ काम देखिबा परे आपण हठात नर्भस होई जांती। आपण एपरी भावना रखिबा उचित नुहे। आपण एहा करि परिबे कि नाही बोली भाबी आपण एहा करि परिबे बोली आपण विश्वास करिबा उचित। मोर अभिज्ञता अछि, मो पाखरे बालाजी महाराजनको आशीर्वाद अछि। सतर्कतार सहित चिंता करंतु। परिवर्तन निश्चित भावरे आसीबो कारण एहा निश्चित भावरे परिवर्तनर समय। बालाजी महाराज। किंतु असावधानता आपनकु बुड़ाई देई पारे। छोट असावधानता आपनकु बहुत क्षति पहुंचाई पारे। बहुत ध्यान सहित सुनंतु। भिडियोटी आहुरी स्वतंत्र हेबाकु जाउछि। आपनकर आखि खोली जिवो। जदि आपण एपर्यंत भिडियोटी देखिछंती तेबे एहाकु शेष पर्यंत निश्चित भावरे देखंतु। आपणकर अनुरोध करा जाइछि। एबे एहा आपणक हातरे अछि। आपण समाधान चाहंती कि नाही? एही भिडियोर शेषरे मु आपणकु एक समाधान देबी जहा आपणको भाग्यकु उज्जय करिवो। ध्यान देई सुनंतु। छोट असावधानता बहुत क्षति करि पारे, जेपरिकी पढ़ी न पारी दस्तखत करिबा। अनेक लोक अछंती जेउमाने पढ़ी न पारी जेकोनोसी जिनिसरे दस्तखत करंती, ताहा हॉस्पिटल कागजपत्र हेउ किंबा संपत्ति कागजपत्र। सेमाने केवल अन्य व्यक्ति को विश्वास करंती जे सेमाने तांको सहित किछि भूल करिबे नाही। से कोन आपणकर निकट संपर्कीय? आपण तांकु टंका ऋण देइछंती कि? से आपणंकु भल भाबरे जानंती कि? जदि नुहे तेबे आपण तांकु काहीकि विश्वास करंती? कलिजुगर एही जुगरे एपरी सरलता ठीक नुहे। पढ़ी न पारी दस्तखत करिबा असुविधा आनी पारे। एहा आपणंक द्रदेशरे दुख एवं दुख आनी पारे। कहा कथा सुनी कोनोसी स्थानरे टंका निवेश न करिबा पई सतर्क रुहंतु। एही समय बहुत नकारात्मक फलाफल आनिब। सतर्क रुहंतु। जदि आपण कोनोसी स्थानरे टंका निवेश करंती तेबे सेही टंका निश्चित भावरे सहजरे चली जिवो। किंतु जेतेबेले कोनोसी क्षति हुए सेतेबेले तुमे ही दुख भोग कर, परामर्श देउतिबा व्यक्ति नुहे। तेनु बहुत सतर्क रुह। एही समय हेउछि जेतेबेले तुम जीवनरे सबु किछि भल होई पारे। तुमको केवल चिंता करी आगको बढ़िबाकू पड़िबो। गोटिए परे गोटिए पाद एवं समस्तंक कथाकू हृदयंगम करिबाकू पड़िबो नाही। मोते प्रत्येक लुहकू ग्रहण करिबाकू पड़िबो एवं किए मो सहित कौन करिछि ताहार एक रेकर्ड रखिबाकू पड़िबो। मोते लोकमानंकू बारंबार क्षमा करिबा बंद करिबाकू पड़िबो। केतेबेले जेतेबेले केही मोते विश्वासघातकता करे मु सेमानंकू तुरंत क्षमा करि दिए। भाबुछि जे सेमाने निश्चय परिवर्तन होइछंती, किंतु सेही व्यक्ति उन्नति करिबा पई चिंता मध्य करे नाही। तापरे आमे सेमानंकू क्षमा करि देउ, सेमाने आमर संपर्कीय हेउ कि निकटतम बंधु। किंतु थरे केही मोते विश्वासघातकता कले सेमानंकू तुम जीवनरे फेरी आसीबार सुजोग दियो नाही, नचेत सेमाने धीरे धीरे तुमर जीवनकू नर्क करि देबे। किछि लोक केबे परिवर्तन होई परिबे नाही। तुमे भाबुछ जे सेमाने परिवर्तन हेबे, एही आशा त्याग कर, नचेत एहा तुम जीवनरे असुविधा आनिब। केतेबेले जीवनरे आमे निजकू पछरे पकाई अन्य काहाकू प्रथमे रखिथाउ। आमे भाबुछु जे आमर कोन, सेमानंकू प्रथमे लाभ देबाकू दियो। अन्य मानंकर मंगल करिबा एक भल काम, किंतु निज खर्चरे अन्य मानंकर मंगल करिबा एक बहुत खराप अभ्यास। तेनु प्रथमे आपनंकू निजकू प्राथमिकता देबाकू पड़िबो एवं तापरे समस्तंकू साहाय्य करिबाकू पड़िबो। सतर्क रुहंतु कारण आपनंकर ग्रह एवं नक्षत्र वर्तमान विपरीत दिगरे अछंती। शनि, राहु, केतु समस्ते विपरीत दिगरे अछंती। एहा आपनंक पई एक कष्टकर समय। एहा परीक्षार समय। आपनंक पई पास हेबा गुरुत्वपूर्ण। एहा संभव जे आपण जाहाकू आगकू बढ़ाई देउछंती से सफल हेबा उचित। जदि तांकर भाग्य समान भावरे शक्तिशाली तेबे आपनंकू प्रथमे निज उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो एवं भय जोगु कोनोसी निष्पत्ति को स्थगित रखिबा उचित नुहे।
କେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନରେ ଭାବନା ଆସେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏହା କରିପାରିବି? ଏବଂ ସେହି ଭୟ ଆସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଆମର ଯେଉଁ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ହାତ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଶୁଣିପାରୁଛ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମର ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ ମନେ କରୁଛ? ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଯଦି ତୁମେ କେବଳ କାହାକୁ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ କେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି ଏବଂ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ଖରାପ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଖାଲି ବସିଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ସେଠାରେ ଏକ ମେଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବସର ଅଛି। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମର କାମ ସରିଗଲା। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଡାକି କୁହେ, ତୁମେ ଏହି କାମ କରିପାରିବ, ତେବେ ନା କୁହ ନାହିଁ। ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୁମକୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଯଦି ଗୁରୁବାର, ତେବେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗ୍ରହ ଯାହା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଯେତେବେଳେ କେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁମଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣେ, ବୃହସ୍ପତି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେହି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଆଶା ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତୁମର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀର ଏକ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିବ। ଏହା ତୁମର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ର ମଇଳା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଦ୍ର ଫ୍ରେମ୍ ମଇଳା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ, ଅଧିକ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବା ପରେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରଖ। ତୁମେ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଆମର କାମ କାହିଁକି ଭୁଲ ହୁଏ? କାରଣ ଆମେ ଭୁଲ ସମୟରେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା କହିଥାଉ। ଏହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଶୋକପତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସର ଶୋକପତ୍ର ଯାହା ତୁମର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତୁମର ନୀରବତା ଯାହା ତୁମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଏବଂ ତୁମର ଅନାବଶ୍ୟକ ବଳିଦାନର ଶୋକପତ୍ର ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ବଳିଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତି, ପରିବାରର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି।
ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକ ଭଲ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫସି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବିପଦରେ ନ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି 10 ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କୌଣସି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କିଛି ଦିନ ଏପରି ଆସିବ ଯାହା ସାଧାରଣ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କର ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ହେବ, କାରଣ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ଜୀବନ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ ଏବଂ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଯାହା ଆମର ଦ୍ୱାର, ସେହିଠାରୁ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହା ମଇଳା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ରହିବ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବାହାର ଏବଂ ଭିତରରୁ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କେବେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି ମୁଁ କରିବି। ଏହା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ କେବଳ ସ୍ମୃତିକୁ ଗଣନା କରିବେ, ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଭିଡିଓ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।